Good morning, good morning. Dito kami ngayon sa aming garden, no. Yan, kuha kami tanglad. Kasi lagaan namin. Ha? Oh, yan si Katoto, kumukuha ng tanglad. To. Yan, oh. Shout out. Gamot sa arthritis, yan, oh, tanglad. Kandi di nyo pa alam. Yan, oh. Damihan ko na. Oh, damihan mo. Tama na kasi malanta lang. Oo. Dami mo na. Laki na tong tanim kong tubo. Tanim ko to eh. Oh, dami. Gumanda na, malamig na eh. Yan oh, yung tanim namin. Daming tanglad. Yan guys. Yan oh. Tapos kulitis. Kapal na yung kulitis, Maro. Daming kulitis. Yan. Yan. Daming talbos ng kamote ngayon. Fresh na fresh. Yan o. Malapit na tong tanim kong tubo. Yan. Tubo. Okay, thank you for watching. God bless.